बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि करबला सीरीज़ के उन्वान से मैंने अभी पीछे आपसे गुफ्तगू की थी, अब चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे राय दी और उन्होंने चाहा कि मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से एक सीरीज़ आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में जैसे उलमा और खुतबा बयान करते हैं, आप ज़ाहिर सी बात है आप सभी लोग उनके बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि जो कुछ मैं जानता हूँ और जो कुछ किताबों में मैंने मुताला किया है, वो उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करूँ। वीडियो में और आइंदा चंद वीडियो में मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदगी का हाल जो मौरख़ीन ने तारीख़ में लिखा है, आपके सामने पेश करूँगा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, इसके बारे में मौरख़ीन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुछ ने आपकी विलादत की तारीख़ जो है वो हिजरत के 6ठे साल में और कुछ ने 5वें साल में लिखी है। कुछ ने लिखा है कि आप जमादिल अव्वल की 5 तारीख़ में और हिजरत के 6ठे साल आप पैदा हुई, यानी 6 हिजरी को। और कुछ मौरख़ीन ने लिखा है कि आप माह शाबान और हिजरत के 6ठे साल आप पैदा हुई। आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई और जब आपकी विलादत हुई तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप इनका कुछ नाम, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीने में तशरीफ़ नहीं रखते थे, कहीं सफ़र पर गए हुए थे। तो जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनका कुछ नाम, जो बेटी है वो रखिए, बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखेंगे। आप जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो आपको बताया गया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कि ऐसे ऐसे एक बेटी की विलादत हुई है और आप नाम तजवीज़ कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा की औलादें मेरी औलादें हैं और मैं इनके नाम के लिए अल्लाह की वही का इंतज़ार करूँगा। जो खुदावंद आलम इनका नाम बताएगा वो नाम इनके रखे जाएंगे। जनाब जिब्राईल अमीन नादिल हुए और आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि खुदावंद आलम ने लोहे महफूज पे इनका नाम ज़ैनब लिखा है, इसलिए आपका नाम ज़ैनब पड़ा। आपकी बाबरकत शख्सियत को बहुत सारे अलक़ाब से नवाजा गया। आपको आलिमा गैर मुअल्लिमा कहा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सबसे पहले, और आपकी एक हदीस है, आपकी एक कौल है आपका, कि आपने कहा कि आप ऐसी शागिर्दा हैं कि जिनका कोई उस्ताद नहीं है। जो आपने कूफे में और शाम में खुतबे दिए थे, उसके बाद चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। बहरहाल, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, क्योंकि 11 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई, आपकी ज़िंदगी में तकरीबन अगर 6 हिजरी भी मान लिया जाए आपका तारीख़ विलादत को, तो आपने तकरीबन 5 साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुजारे। और जो जितने भी मौरख़ीन हैं और जिन्होंने तारीख़ लिखी है, उन सब ने जहाँ जहाँ असहाब रसूल का नाम लिखा है, उसमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का भी नाम आपने लिखा है। क्योंकि आपकी परवरिश एक ऐसी गोद में हुई जो इफ़्फ़त व हया का एक नमूना था, जो पाकीज़गी का एक गुलदस्ता था। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर। आपके बारे में कहा जाता है कि जब आपकी विलादत हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाब ज़ैनब में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत ज़्यादा शबाहत आती है। और आपने बाकायदा वहाँ ऐलान भी किया कि मैं हाजिर जो लोग हैं उनके, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, गायब हैं, उन सब से ये कहता हूँ कि जनाब ज़ैनब को जिसने दुख पहुँचाया उसने मुझे दुख पहुँचाया।
اور جس نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرزند رسول کہا جاتا ہے اور آپ وارث ہیں، اسی طریقے سے آپ دختر رسول ہیں۔ آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 اولادوں میں تیسرے نمبر پر تھیں۔ آپ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس کے بعد ام کلثوم اور جناب محسن، اور آپ کے 18 بھائی تھے۔ 2 بھائی آپ سے بڑے تھے اور 16 بھائی میں آپ بزرگ تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ان میں بڑے تھے، اور جو دوسرے 16 بھائی تھے آپ کے، ان سے آپ بڑے تھے۔ اور آپ جب کوفہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مسند خلافت پر فائز تھے تو اس دوران آپ کوفے کے جو خواتین تھیں ان کو تفسیر قرآن پڑھاتی تھیں۔ آپ قرآن کی تفسیر سمجھاتی تھیں انہیں، اور کئی موقعوں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تفسیر قرآن کا کلام کرتے ہوئے سنا، اور اس سے آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کئی جگہ پر کچھ سوروں کی تفسیر ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے 18 بھائی تھے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ اس کے بارے میں نے بہت ساری کتابوں میں مختلف طریقے سے پڑھا ہے، اس لیے پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی 18 ہی بہنیں تھیں۔ آپ کے 18 بھائی تھے اور 18 ہی بہنیں تھیں آپ کی، لیکن چونکہ ایسے کوئی معتبر، اور اس میں مورخین میں اختلاف ہے جیسے آپ جانتے ہیں بہت ساری تاریخ میں، تو لیکن پھر بھی میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی 18 ہی بہنیں تھیں۔ اور آپ کے ایک خواب کا واقعہ ہے جو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کو بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کہیں ہوں، ایک پیڑ سے تنے سے چپٹی ہوئی ہوں، اور وہ ایک آندھی طوفان آیا اور تاریکی ہو گئی، اور وہ پیڑ اکھڑ گیا، میں شاخوں سے چپٹ گئی، پھر وہ شاخیں بھی ٹوٹ گئیں، پھر ایک 2 شاخ تھی اس سے لپٹی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب آپ کو میری رحلت کا غم اٹھانا ہوگا، اس کے بعد جو شاخیں ہیں وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غم اٹھانا ہوگا آپ کو، اور جو 2 جڑی ہوئی شاخیں ہیں وہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو آپ کو غم اٹھانا ہوگا۔ تو دوستو، یہ چھوٹی سی میری کوشش ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو پلیز آپ انہیں شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، تاکہ میں ایسی معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور آپ کو وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس حوالے سے، جناب زینب کے حوالے سے، میں آئندہ ویڈیوز میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ شکریہ۔